قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر. Assalomu alaykum do'stlarni aziz, tomoshabinlarni muhtaram. Uمیدوارم همه شما تنظیم هستید. خوش آمدید به کانال ما. امروز ولاگ خود رو از کوچه آغاز میکنیم. یک روز پیش من اوید و تلفن کردم، از اوید کتاب گفتم، چخیلی که ما بر وقتر زیولینی پر نکردیم مکتبه. کتاب خوانشی صنف 3 نه همش رسید ما و برای همین در مگزین اگر خریم اگر قیمت به نهایت از اویدو چند تاشه یافته خریدم. اکنون این شماندگی بود. تلفن کردم وقتی معین به آدرسش به خیلی مسئولیت کردیم، رفته میگیرم. گفته 300 روبل روسی بود. окружающий мир. حاضر یک جای دیگر برفته بود ویشم میخرم. زکاس کرده تلفن کرده بودم. همین خیل خدا خواهد ویشم میخرم. متماتیکای قسمی 1 و قسمی 2 هشه. حاضر از همینجا از همین نزدیک استانوفکه تراموای به 6 شکر خدا بختم آمد کرد. از همینجا یک تراموای میرفت است تا دیگر آدرسی که کتاب خریدنی میرم. 1 ساعت به میرم. مترو کتی نرفتم، تراموای کتی رفتم. 1 ساعت به اکنون رسیده میرم خدا خواهد. و خواستم شمایان را نیز همراه خود گیرم، کمتر باشدم، از منظره ها و بیناهای سنت پترزبورگ نشان دهم به شما. تا آخر با ما باشید، نوارهای ما را دستگیری کنید. باوری دارم پسندتان می آید. این بنا باشد بینای تاریخی، یعنی در همون چند سال پیش، چند صد سال پیش، نمیدونم یکم آدمی مرتبه بلند زندگی کردگی حاضر باشد موزه، همچون موزه استفاده میبرند. خیلی زدنی نمیدونم اکنون این بینو و چند سال شدگی باشد. این خیلی زدنی هایش بسیار است. پترزبورگ طی 3 سال است که در پترزبورگ زندگی میکنم و فعالیت میکنم.
бениҳоят сахт одат кардагиам ва баъд аз Тоҷикистон ба шаҳри зодгоҳи худам ин шаҳрро бениҳоят дӯсташ медорам. шаҳри зебо аст, ҷойи тамошо мекардагиаш бисёр аст ва одамошам аллакай ман одат кардам. культура, маданиятошон баланд. дар Москве зиндагӣ кардам. ҳамсояҳомо баъзеош натистош буд, милlatчик мекард. Инҷо бошад коргаромоям, русҳоям, ҳамсояҳошам нормалне, хеле ягон зиёношон нарасидааст. Як ҳафта пеш омада дидагӣ будем. дурта размераш буд, то бегоҳӣ онча ҳасида омаданам. аллакай вай размери мева дар кори фурӯхта шудааст. интернет магазинаш ба заказ кардам. 152 размераше, 156. ҳозир чанд размераш омадааст. хайрият нахаридиям, дигараш ана ҳамин маби маъқул шуд. так маъқул шудагӣ буд. тананда беҳад зебо мешинад. капшонашам инҷа дарунаш инқадар гармам не. как раз ҳозир вақта то октябрем мобайношо пӯшидам ба нағз. 152 буд ё 154 намедонам. ҳозир писарчам мактабе бевай омадам. ҳамин размерша гирамчи агар туғри набиёд баъдам иваз мекунам. аз кор баромадам. имрӯз Софийский база рафтем ҳамроҳи коргарам, як ҳамшаҳриҳомо. рафта харидча кардем камтар. хостам хона ва гӯшт харам. маҳӣ харидам. колбаси ҳалволу сосиска харидам. гурунҷи оши моям тамом шудагӣ буд. лазерни харидам 2 килоша аз база. камтар харидам, вазбин шуд. хайр метрокати овардам. ин маҳия бошад 1 кило зиёд баромад. килош 300 чанд пули буд. 600 рубли ҳам хеле шуд. ина янгам мепазам. янгам усто моҳи пухтан ба. рош ба ин хеле помидоркати подливкара нағз кара мепазам.
Кромка хет мухнат. Прикол. Топ. Репtik şimdi. Güzel dada. Oba patoyim. Yemi avokado patoyimi. Aynen. Tayyormishad. Mahi toza yamishad. Же puxtaga yamishad. Yetarsin yetar şimdi. Nişan sen. Mana дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, аллакай омода кардем. Ман аз кор омода хоб рафтам. Худашон тоза карда, худашон пухтиян. Дасташон дардро набинад. Бениҳоят шукри худо, янгам беҳтарин янга ҳастанд. Ана ҳамин хеле қайлаҳо тайёр карда чизнокдем. бениҳоят ба мазза омадааст. инҷо акоҷонам мошини нав хариданд. илоҳо насиб кунад. худои меҳрубон аз ин баландашро расонад. ва лекин рости гап чоҷоқ кардагимо не. дар ҳамин ҷо навори мо, блоги мо ба поён мерасад. ташаккури зиёд ки то охир бо мо будед, тамошо кардед, дастгирӣ кардед. худо нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. дӯстони азиз, хайр то наворҳои оянда. با شهری دی